Guys, magluto tayo guys sa adobong bibi guys. Yung karne ng bibi mga idol na pressure cooker na natin. Yan guys, yung karne niya guys, yung karne ng bibi na pressure cooker na to, malambot na. I-adobo natin sa gata. Yan guys, lagyan natin yung karne guys. Lagyan natin ang soy sauce. Lagyan natin paminta. At ito ang isabaw natin, Sprite. Sprite mga idol. Tapos lagyan natin ng gata. Maya. Lagyan natin ng tanglad, pampabango. Ayan, takpan muna natin mga idol. Ayan guys, saluhan natin guys. Ayan guys, lagyan natin guys ng gata guys. Ayan, bibi, adobong bibi sa gata na may tanglad. Dali natin yung lighter. Ayan, lagyan natin guys konting sili guys. Ayan guys, malapit na maluto to guys. Dalhin natin. Ayan guys, luto na guys yung adobong bibi natin guys. Luto na siya guys. Tikman na lang natin. Ayos na guys. Adobong bibi. Ayan. Adobo sa gata, may Sprite, may tanglad. Sarap. Ayan guys, salamat guys.